meter to micrometer. Kay cm and meter na sila values, equivalent values, no? They are equivalent units, or na sila equivalent values. The same thing with meter and micrometer. So the cm and meter, di ba, centi. So if you can remember centi is, so gani pila ito si centi is 10 to the power of negative 2. That's the factor power of centi. So ang isa ka centimeter is equivalent to 10 to the power of negative 2 meters. Meter. Okay, mo na yung equivalent sa meter. Kay meter man ang atong base unit or root unit. Then ang meter o micrometer, pila pod ang equivalent values nila. So micro, let us look at micro. So again, the table is already given, so I don't need you to memorize. So ayan na din na kung nana mo yung mga exam ninyo sa kuan, licensure. So micro is 10 to the power of negative 6. Okay, micro. 10 to the power of negative 6. Mo na ang symbol for micro, no? Baliktad ito. So, ang isa ka micrometer is equal to 10 to the power of negative 6 meter. Okay? So, muna itong gamiton. So, for number 1, 3.6 cm times, okay, so una ta sa cm and meter, what is the ratio nila? So, again, no, pag write sa ratio, kung unsa tong gusto matanggal, si cm naman, si cm na itong gusto kung anon, and cancel out. So, dapat na siya sa ubos. 1 cm, tapos 10 to the power of negative 2 meters. Okay? Times, okay, again, no, you don't need to do a separate conversion. Pwede rin gina ninyo iisa. Sama sa kong example last time. So, meter and micrometer na punta. So, from meter to micrometer. So, si meter na po na itong gusto matanggal. So, since naman ni sa taas si meter, so ang diri sa ikaduha nga ratio, dapat na siya sa ubos. Okay? Ang sa taas si micrometer. Okay? So that if we can multiply all of them, matanggal ni si cm, matanggal si meter, ang mabilin na lang yun si micrometer. So 3.6 times 10 to the power of negative 2 times 1 over 10 to the power of negative 6 micrometer. Okay. So, pila na sa calcu. That is pila. Okay, 36,000. So, this is 36,000 micrometer. Okay. Ana, no? Okay. Nasabtan ra na. Nakuha. Okay. How about the number 2? Before ta mag number 2, no, sa akong giingon, so how about if we will just do a shortcut? So last time kay mumani akong gi-teach pa, no, but you can actually do a shortcut as long as you know or you memorize. I-memorize nimo ang kaning order aning mga prefix. When we say order, the arrangement, so dapat kabalo ka kinsa ang kuan pinaka dako hangtod sa pinakagamay, ma-memorize nimo na para igo na lang ta mag-move sa kung pasabot ana. You can arrange it, pwede ra ta kaning pa-vertical. You can create a line. There is a line. Let's say there is a center sa line is the unit or katong root unit yun nato, ang base or ang root unit nato. Then let's say diri sa left side, diri ni mo ibutang sa left side ang mga bigger units. So diri mag-start ni sa asa to. Atong itry ni si centi o si micro. Asa to.
Okay, so diri day deci, centi, milli, micro. Aya din mag-micro. So ana iyang arrangement, di ba? So to iyang arrangement. So una diri si deci, si centi, milli dayon no? Am I right? Micro dayon. Diri din si micro. So if you look at, sakto ba to? Murag na ay kulang. Lagi, sakto lagi. Murag kulang lagi siya. Asa na to? Okay. Makulang gid siya di ay. Agi man dahil siya ko ano. Tangha. Dapat 4 iyang movements. Okay. So moagi de gyapon siya og kuan base unit niya. So ana gyud tanong mag-repeat gyud ita sa ang yang movement dita mo diretso no, so sama sa kong giingon cm to meter to micro. So diri ra man na cm to micro. So ang movement nato inani siya. So again, we have to convert this into meter. Meter man ang base, di ba? Meter. So hanap pa no? 1, 2. Asa to? Adera day. Kana. So mo adto sa takang meter. Then meter to micro dayon. So pila na din ka movement kung meter to micro. So ana gyud siya 1, 2, 3, 4. Okay? So dili siya kuan ha i-shortcut. So we have 4 movements to the right. So unsay nahitabo. So you have 3.6. Ang decimal point niya is 1, 2, 3, 4. Okay. Ana siya. So this is micrometer. Okay? So ang decimal point man niya kay nana diri. So may mo na siyang 36,000. Nasabtan ba ni? So ana siya ha. Since cm to micro ta. So you have to do first the micro. I mean the meter, or you have to convert cm to meter. So that's why mo adto sa takang meter. Then from meter to micro din siya ana dapat iyang movement. So dili siya diretsyo no. Bisan pag inani atong buhaton, so dili siya diretsyo. So C centi adto sa taka meter, then meter to micro mo na din atong ihapon pila ka movements. So the movement is upat no, kaupat ta. 1 magit siya DC, centi, milli, micro. So we have 4 movements, and going to the right. So going to the right po ang ato ang pag-move sa decimal point. Okay? So nasabtan ba na? Nakuha ra no? So mas sayon siya kung memorize gini mo ang arrangement sa kuan sa mga prefix, kinsay pinakadako, kinsay pinakagamay. Okay, pero kung memorize nimo ang prefix, kung dili pod ka memorize, you can do this one, the factor power. Multiply nimo. Mas mayo maning kaning mag-move lang ka kay ang decimal point raman. Okay, how about number 2? Kung gamiton sa to nato tong multiplying by the ratio. So kaniya po no, kilograms to teragrams. So you have to do first kilogram. Aya ka mo adto kang kilogram to gram. Aya pa ka mo adto kang teragram.
So that's the correct way of converting. So ato sang gamito ni kaning proper solution katong dili shortcut. So ang 1 kilogram, ang kilo, what is kilo? That is 10 to the power of negative 3. So that is gram. Muna yung equivalent sa gram. Kay gram man ang atong base unit. Ang tera, what is teragram? So 1 teragram, atong tan-awon si tera be. Pila si tera dire. So tera is, okay, dara siya no. So this is 10 to the power of 12. Okay, asa na to? 10 to the power of 12. Una si tera. So it means teragram, 1 teragram is equal to 10 to the power of 12 grams. Okay, mo na yung equivalent. So 0.51 kilogram times ratio ni gram o ni kilogram. So dapat nasa ubos si 1 kilogram, nasa taas si 10 to the power of 3 grams. Times 1 teragram o ni grams ang ratio niya. So si gram man natong gusto mawala. So dapat na ani sa ubos si 10 to the power of 12. Ang nasa taas si teragram. Okay, so pila ni matanggal si kilogram, matanggal si gram. So pila? 0.51 times 10 to the power of negative 3 times 1 over 10 to the power of 12 teragram. Pila na? Yes? Magdako ra kay ang 16. Ano so ni? 10 to the power of, kuha na siya ha, 6. Okay, to the power of negative 6 dapat na siya. May akong ikuan ha. I-recheck. Ay, 16 di ay gid ba? Okay, so di ay. So 5.1, pwede ra mo inani ha, scientific notation. Okay, what is 5.1 times 10 to the power of negative 16? Ana mo na siya oh. Daghan kay nag zero. Pila ka zero ni? 15 ka zero. Aya din ka mo abot kang 5.1. Ano na siya? Decimal value ni siya nga daghan kay zero. 15 ka zero. Ano na yung equivalent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 1 dahil ano siya. Sakto no? Okay, mo nang pasabot sa kung ano, negative 16. Okay? Sige. So ana siya. Okay, so walay problema ani. Okay. Sige, so kung wala tay question, let us proceed to this one. Katong US na punta no. So we have these equivalent values ni US ug ni SI. So for the length, the US customary systems are those katong kuan mga feet, yard, miles. Okay. So example kanino 1 foot is equal to 12 inches. So muna yung mga example sa US customary system, si foot and inches. 1 yard, 3 feet. Okay. Kanipod mga equivalent values ni US customary system and SI na length. So ang inches and centimeter mo ni ilahang equivalent values. Okay, and so on and so forth. So again, di na ko na ipa-memorize. You have to do it. You have to look at this one para mag-convert ta. Then units of time in both systems.
the seconds and the minute. Okay. So tanawon ra nato ni karon inig mag-example ta. Then for the weight or the mass, so kani for US customary system, so ang pound and the ounces. Okay, kani unit of mass in the SI. Natay kuan po no another SI unit nga si metric ton. Metric ton is SI na siya. So ang equivalent niya is 1,000 kilograms. Na siya si metric ton. Kay naman po ton nga dili siya SI. Natay actually ton nga dili siya kuano SI. Samanto siya. Okay. Then we have 1 ounce is equivalent to 28.3 grams. This is US and SI, pound and grams. I mean ounce and grams. I mean pound and kilograms. Okay. This for the weight. Then for the area, sige tan-awon ra nato ni unya inig mag-convert na ta. Basta kay mo ni atong panggamiton ng mga what they call this, mga conversion table. Okay. Kanino? Basin malibog mo ani. So this is kuan ha tan nga kuan. This is tan that is a US. Okay. US ni ha. US ni si tan. Sumpay na siya ani ni letter D. Di lang gid siya maklaro no. Sumpay na siya actually ni letter D. Wait ang klasa. Okay. So again no, this is SI ni I mean this is US po ni si pounds. Kay kaningatan basin malibog mo sa kuan iyahang symbol, the capital letter T is US and the small letter T is the metric or SI na siya. Okay. Then this is for the area, then the volume, then for the temperature. Sige, let us just try these examples. So 3.4 miles, this is miles, to yards. So we have to look at our table na may kuan kanang equivalent values gyud si miles o si yards to this table, or we still need to convert it to another kuan, to another unit. So kamo gyud ang mangitag way no, unsaon ninyo kung wala bitaw siya kuan gyud equivalent values. So kamo ang mangita og way to kuan to convert from miles to yards. So pwede mo moagi sa mo sa other units aya mo makaabot kang yard. So sama ani, you can do miles to feet, then feet to yard. Bakay, miles ug feet na sila equivalent values. Then si feet pod ug si yard na apod. So pwede na siya inana no, miles, tapos aduk ta kang feet, convert sa nato siya into feet. Then pwede pod, then aya ta mo abot kang yard. Nasabtan ba? Ana siya ha, kung wala gid siya equivalent gid na values ang duha ka units. So you have to convert it to another unit. So not just kas-a lang, pwede gid na siya kaduha, katulo ka mag-convert. So kani kas-a lang kanu mo convert ay kaduha, I mean from miles to feet, then feet to yard din ang atong conversion nakuha. So pwede ra pud maglahi mo og dalan, di ba ana ra na siya kanang mura ka og nangita og shortcut. Daghan kay kag dalan from one place to another. Pero ang imo yung pilion, di ba, kay ang pinaka shortcut.
So sama ra gyapon aning conversion. So pwede ka mag-agi-agi pa og other dalan. So example no, miles to feet, feet to inches, then kuan na pod inches to yards. So pwede gyapon na siya. Pero ang mas maayo, so may mas maayo. So mas maayo yun nga moagi ka sa shortcut. Okay? Okay, para dili na ka maglisod-lisod sa imong life. So ang pinaka-shortcut na atong nakita, miles to feet, feet to yards. Okay? So 3.4, sige, ito equivalent ni miles ug ni feet. So kanina mo man na siya. Ang isa ka mile, 5,280 feet. 1 yard is 3 feet. So we have 3.4 mile times, okay, convert na to miles to feet. So ang nasa ubos, ratio na pod ani nila no. So ang naa sa ubos dapat si mile. Nasa taas si 5,280 feet. Okay? Ada dapat siya. So 3.4. Sorry. Wala pa day nahuman. Then feet to yard po ta. So ato na pong i-multiply again with the ratio of the yard and the feet. So pwede ra gyud siya iisa ninyo. Okay? Pwede na siya isa ha, dili necessary nga ibulag ninyo convert. So you can do this one para isa lang ka solution. So sa ubos si 3 feet, sa taas si 1 yard. So inig multiply, the mile makancel, si feet pod makancel. So pila mabilin? So this is 3.4 times 5,280 times 1 over 3 yard. Pila na siya? Sige, pila na? Akong i-check ha. Okay. This should be, okay, 5,984. This is correct. 5,984. Do not forget about the units. So this is yards. Okay. 5,984 yards. This is our answer. Okay. So walay problema ani. Wala na, Okay. ma'am. Wala. How about this one? So kani, na may solution no, but I will just explain. So 28.8 centigram to tons. Tons ni siya nga capital letter T. So it means it is US na siya nga tons. So if we look at in our kuan table, so centigram, ay asa na to na ba? Lapas na. So centigram, pwede ta ko i-convert to, asa man tong, okay. So more man daay ni ang sa tons, ang equivalent values ra niya is in pounds. So mangita tagway nga moabot gyud ta og tan. So moagi gyud ta og pounds no. How are you going to convert centigram to pounds? So pwede ta centigram. Tapos na may pound o kilogram dira. So pwede ta centigram i-convert na to og gram. Di ba? Aya ta mo agi og bago ta mo makaabot ni kilogram, you have to convert it to gram. Then kilogram, then pound, then aya dayon ta mag kaning ton. Aya na din ta mag ton. Mura man na iyahang given ko andira. Ay sorry, capital letter T dapat di ay. Okay? So, if you look at kapila ka nag-convert, so 1, 2, 3, 4, kaupat. So, pwede gina siya mahitabo. Inana. So, medyo taas-taas siya nga dalan. Murag yun ni ang medyo kuan yun no, ang medyo mas convenient nga dalan. Gikan kang centigram to ton. Okay? Nakuha to? So, kamo na tan-aw gyud sa table on sa inyong panggamiton. Okay? So, if we look at, we use 1 centigram is equal to 10 to the power of negative 2 gram.
1 kilogram is equal to 10 to the power of 3 grams. 1 pound is 0.45 kilograms. Natudad to sa table. Then 1 ton is 2,000 pounds. So muna itong panggamiton. So 28.8 centigram times, so ratio ni centigram og ni 10 to the power of negative 2 gram. So ang nasa ubos gyud si 1 centigram. Nasa taas si gram. Nade dire, sorry. Okay. Next, para na pud ma-convert gram, man to, di ba? Centigram to gram to kilogram to pound to ton. Mo man na atong dalan, di ba? So from gram to kilogram na punta. So ang nasa ubos dapat si gram, ang nasa taas si kilogram. Then kilogram to pound punta. So para matanggal ni si kilogram naman siya sa taas dire. So sa pikas nga ratio dapat na siya sa ubos. Ang nasa taas si 1 pound. Then pound to ton. So ang nasa taas si ton, then ang sa ubos si pounds. Kay para inig-multiply ani tanan mawala ning centigram, gram. Mga tanggal ni sila. So at the end, ang mabilin, kung ano lang yun, 28.8 times 10 to the power of negative 2 times 1 over 10 to the power of 3 times 1 over 0.45 times 1 over 2,000, then ton. Okay, managid na ang mabilin. So pila man na. Okay, so you can recheck sa inyong calcu. Pila ni pila? Okay, pila ni? Pila yung nakuha? This is? Pila man. Hello everyone. Sige, digita mo pa dayon ani kung walay mo answer. Tamanta ko na ni alas 12. Sige, pila niyo ang nakuha? Hello. Pila man? Okay. Is it 3.6? 3.20 times 10 to the power of negative 7. Okay, 3.2 or 3.20 times 10 dapat. Okay, to the power of negative 7. Yes, that is the correct answer. Or in in decimal, that is 0.000 unom ka 0, then 32 ton. Okay, that is the answer. Or pwede po katong scientific notation. Kana. Okay. Sige, let us try this one. 25,000. Wait, akong isulat na kay murag dili mabasa. Naka-question mark. This is actually kilometer squared. Kilometer squared na siya di ay. Then square feet. So this is area. Then kani millisecond to days. And then this is temperature. So the temperature is na nakamantay formula ana. Sige, let us try this one, number 1. 25,000 km squared
Yes, Orosa? Ma'am, regarding atong question ganina ba, ma'am ba, mag-ask lang ko, 45 tong sa 1/45, ma'am, no? Dili siya 4 seconds ang nakabutang dito. Balik Basa ko ato. sa ma'am. 0.45. 45 day, okay, sige. Okay, mura to siya, Yes. ma'am. Muma akong gilikuan na. Okay. Thank you. 0.45 to siya. Okay. Sige, unsa man ni km squared to feet squared. So kan dadto ta sa ko ano area. Since this is area nga units. Okay, so diri atong pilian. Okay, the km squared, is there km squared here? Pero if you look at km squared, nang naara diri no meter squared, but actually pwede man ta mag use atong katong SI gyapon, katong table ganina, katong pinakauna nga table na akong gi-introduce kanilang km squared. So atong buhaton ani convert to meter squared. Pwede man na siya. Just by using this katong first table kaganina, katong kaning SI. So kanino, pwede ta inan nga tong gamiton, km squared to meter squared. So just use this kuan table. Pero kani, this is km lang or kilometer lang, kani kay squared. So how will you use or how will you use it in saan man na para mas squared siya? Bana man to, 1 km is equal to, ang kilo is 10 to the power of 3 meter. Sakto ba? To the power of 3. Okay, sakto dito. 10 to the power of 3 meter. But how are you going to make it squared? So just simply ko ano, i-square na to ang atong units. So pwede raman na equivalent raman gyapon na sila. But you just make it squared. So mahimo ni si 1 km, mahimo lang ni 1 squared is just 1. 1 raman gyapon na si km mahimo squared. Ana no, but kani how about si 10 to the power of 3 meter tapos i-square na to. Maunsa man na sa exponent, saon gani na. Diba i-multiply ra ni 3 ug 2. So mahimo na ni siyang 10 to the power of 6. Tapos si meter may mong meter squared. So we are going to use this one. Kuha ba? Okay, so that km squared to meter squared. Then, pwede din taas ito itong padulungan. Nalimot na nun ko. Sa tapadulong gani sa feet squared. Sorry, sa feet squared. Okay. So, pwede din ta meter squared to yards squared. Okay, mura man ang na-diri. Yard squared, tapos, okay, pwede na din ta yard squared to feet squared. Okay, na din ta diri, no? Ma-convert na to meter to yards, na may equivalent si yards o si feet. So, yards to feet squared na din ta diretso. So, ana atong, kuano, inana atong padulngan. Sabtan ba na? So, kuan, kanilang ato ang gamit pinakauna. Katong SI. Sige, let us try that one. So, km squared, meter squared to yards squared to feet squared. Anata. Okay. So, pila to? Ang isa ka km squared is 10 to the power of 6 meter squared. Tapos, ang isa ka meter squared, pila to? Nalimot na noon ko da. Okay. So, meter squared is 1.9, 1.1, okay. So we have, ako na lang ikuan ha. So ang 1 meter squared is approximately 1.196 yards squared. Then ang yard squared o feet squared pod, ang isa ka yard squared
is 9 feet squared. Okay? So muna itong panggamiton. So 25,000 km squared times, okay, the ratio of km squared and meter squared. So nasa ubos si km squared. Sa taas si 10 to the power of 6 meter squared. Times meter squared to yards. So para mawala ni si meter squared, sa ubos si meter squared, ang sa taas si 1.196 yard squared. Times na pod, yard squared to feet squared na pod ta. So ang nasa ubos na pod si yard squared para mawala na, matanggal din ang mabilin si feet squared na dayon. Okay. So nag-multiply ani tanan, matanggal ni, then yard squared pod. Sige, pila ni? Pila man ni siya? Kung ikuan ha, i-calculate gyapon. So you have to do it on your own calculator. Okay. So igna lang ko pila man. You can type your answer. Pila inyong answer. Okay. So I think we have the same answers. 2.691 times 10 to the power of 11 feet squared. Okay, this is the answer. Pwede rin na inaani atong answer basta daga nagi kay zeros. So you can have your answer into scientific notation nga form. Okay, number 2. So wala tay problema ani. Nasabtan ra na. Yes, ma'am. Okay, number 2. MS2 days na dayon ta. Yes na nag-raisan or wait lang, tanawon. Okay, wala di ay. Kani MS millisecond na ha, milliseconds to days. So let us go to kuan. Kaning time. Time man gina siya. So millisecond, saon man nato si millisecond para moabot ta kang days. So pwede ta ano MS, pwede man nato na ma-convert into second. Wala may MS diri. So i-convert sa nato into second. Pwede man na siya sa SI nato na kuan conversion. Then second to, pwede ra ta diretso ni R no. Then hour to days na dayon. So pwede ra gina siya hour to day. So muna itong buhaton MS to S. Tapos S to hour, then kuan na dayon. Hour to day. Okay. Balik ta dire. So pila man MS o second. Sige, pila ang milli gani? Ang milli is, balikon na pod nako ha. Milli is 10 to the power of negative 3. Okay, muna siya si milli. Okay. So ang 1 millisecond is 10 to the power of negative 3 second. Okay, muna iyang kuan equivalent. Then second to second to hour. Pila ang second and hour? So ang isa ka hour 3,600 second. Then hour to day, so we know 1 hour is 1 hour. I mean, ang isa ka day 24 hours na siya. Okay? Sige, so pila na si 7,200 ms into days or day. So times ratio ani nila duwa, so nasa ubos si ms, sa taas si second. Times kani po dayon. So ang nasa ubos si 3,600 seconds, sa taas si 1 hour. Times kani dayon. Ang isa ka day 24 hours, so 24 sa ubos,
Sa taas si day. Okay, so ms s matanggal na no hour og si si ms si s ug si hour sa mga tanggal na. So pila inyong answer ani? Okay. Sa kung i-check no. Okay. So we have pila 8.33 times 10 to the power of negative 5 day. Day ra na siya no kay wala man nakabot og isa ka adlaw. Negative guna or decimal gani siya so day ra gina. Okay. So that is the correct answer. So wala ar tay problema. Sabtan ra. Number 3 is just ko ano ba no? Formula ra man eh. So Fahrenheit to Kelvin. So just look at this. Raman na. Where is Fahrenheit to Kelvin? So you are going to use this formula. So 5/9. Kung ibalik ha. Okay, so para ma-convert Kelvin to Fahrenheit, so K is equal to 5/9 times F minus 32 plus 273.15. So K is just simply 5/9 times F, pila tong given, so 150. 150 minus 32 plus 273.15. So pila na? Okay, so this is okay, so pwede rin niya siya kung ano? Di nakaigo ang di rin na nakabutang. So pwede rin niya siya 338.706 okay. K or Kelvin. Okay? So ana ra siya. So just look at this formula. So we have here Fahrenheit to Celsius, Celsius to Fahrenheit, Celsius to Kelvin, Kelvin to Celsius. Kanida yan. Fahrenheit to Kelvin and vice versa. Okay? So wala tayo problema nino. Number 3. Substitute raman na to si F. Okay? No question so far? None so far, ma'am. Okay, none so far. So para maka-practice mo, I'll be giving you activity after our class. Ko lang isend sa Google Classroom. Okay, kani, let us try this word problem kay mag-appeal gyapon kog word problem no. Especially this one, a student average 45 miles per hour on a trip. What was the student's speed in feet per second? So if you look at ang atong unit ani is 45 miles per hour. So bali si 45 miles over 1 hour. Di ba? Mani siya nga unit when we say miles per hour, 45 miles per hour. So sa isa ka hour, 45 miles iyang dagan. Iyang total nga kuan distance. So 45 miles over 1 hour. So how are you going to convert it into feet per second? So feet over second nga unit. So kani pod imo ang goal. Okay. So pwede ra na siya we will convert the miles to feet then si hour to second. Ana ra na no. So 45 miles pila na in feet. So looking back, pila ang atong equivalent values ni miles and ni feet. Okay. Miles and feet. Okay, dara man no. 5,280 feet.
So kana ra tong gamiton, diretso na. So we have ang isa ka mile So, isa ka mile, 5,280 feet. So, 1 mile sa ubos, sa taas, 5,280 feet. Pila na? 45. Matanggal ni si mile. So, 45 times 5,280. So, we have 237,600 feet. Nara na siya. Okay. So, we have the second dayon, 1 hour and second. So, we know ang katong isa ka hour is 3,600 second. Tama no? So we have 1 hour times, Mo na siya tong gamiton din. Mo na siya, I mean. So ang 1 hour is 3,600. Okay, so ang imong buhaton ana is 237 per second ang ato ang unit na gusto. Feet per second. Pila ka feet per 1 second. So 237,600 feet divided by 3,600 para makuha gyud nato ang per second niya. So pwede ra gyud na siya ana. So 237,600 divided by 3,600, so that is 60. Okay, 66 feet per second. Okay, this is now the answer. So again, ang ato mang goal na unit is feet per second. So you have to divide it first. Para makuha na to ang equivalent niya nga unit in feet per second, per 1 second yun dapat. Okay? So 66 feet kada segundo ang iyahang kuan. Travel. Okay, so wala ray problema ani. So no questions ani no. Okay, how about this one? A room is 10 feet by 12 feet. So how many square yards are in the room? So saan man ni? Una, buhaton nimo. So the 10 feet by 12 feet mo man ang dimension. By example mo ni ang room. So the dimension niya is 10 feet by 12 feet. So 10 feet by 12 feet. Ang iyang dimension. Pero ang atong pangutana kay how many square yards. So kung may tag square yards, this is a unit in, sa mani nga unit, di ba? This is an area nga unit. Okay. So ang atong gipangita is the area of this room but in square yards. Okay, but the given dimension is in feet. So after nato makuha ang area, so ang atong buhaton no si we just have to get the area of this room. The resulting unit is feet squared man no, kay area is just i-multiply ra man na lang times width. So 12 feet times 10 feet. So area is just simply 120 feet squared. So since this is in feet, so you have to convert it to yards squared. Mo man na tong desired nga unit. So the area, so feet squared o si yard squared, actually naraman tayo equivalent values ana 1 yard squared is just 9 feet squared. So kana ka tong conversion gamiton. So 120 feet squared times, okay, para ma-convert feet to yards. So nasa ubos si 9 feet squared, sa taas si 1 yard squared. So this is matanggal na si feet squared. Then 120 times 1 over 9 yards squared. Pila. So 120 divided by 9. So this is 13.33. No, ito na lang i-round off into this. 13.33 yards squared.
This is the answer. So wala kay problema? Yes, ma'am. Okay, wala ra. Then lastly, last lang ako nga word problem. So local zoning ordinance says that a house footprint area of its ground floor cannot occupy more than 1/4 of the lot it is built on. Suppose you own a 1/3 acre lot, or that is ang iyang equivalent to feet squared is 43,560 feet squared. So what is the maximum allowed footprint for your house in square meters? Okay. So ang iyang allowable, dili dapat siya mo more than og 1/4. So dapat 1/4 of the lot lang yun ang iyang maximum nga footprint. Ana siya no. Ang maximum kuan niya ang maximum nga area nga iyang kabutangan sa footprint dapat 1/4 of the lot sa iyang lote, 1/4 lang sa iyang lote, that is the maximum giniya. Kaya dili naman dapat mo sobra sa 1/4. So mo gini ang pinaka maximum. So 1/4 of the lot. Now, if ang owner kay na siya 1/3 acre nga lot, so pila dapat dira ang para sa footprint in square meters. So nagyud tay conversion buhaton kay acre, you are going to convert it into feet squared, and then you have to, from feet squared, you have to convert it into meter squared. Square meters man ang ato ang gipangayo. So dapat ang unit at the end dapat kuan meter squared. So if we look at in our table, sa itong table as ito. Kani sa area, okay, we have meter squared, then yard squared, no? Then yard squared to, I mean, natay feet squared to yard. Baliktad di ay. Natay yard squared to feet squared to yard squared. And then yard squared to meters. Meter squared, I mean. So ana ang buhato no, ang atong conversion from acre to feet squared. Then before ta mo abot kang meter squared, we have to convert it into yard squared, then meter squared na dayon ta. So muna tong buhaton. Okay. Okay. So pila tanan iyang lote, so that is ko ano 1/3. So 1/3 acre, 1/3 acre I mean, times times kanina yan ang iyang equivalent to feet squared. So given naman, so ang nasa ubos si 1 acre, sa taas si 43,560 feet squared. Times, okay, feet squared to yard squared ta. So pila to? That is, ang isa ka yard squared is 9 feet squared. So sa ubos si 9 feet squared, sa taas si 1 yard squared. Times na po, ang yard squared o meter squared ang ilang equivalent values. Ang 1 meter squared is 1.196 yard squared. So muna itong gamiton. So times, nasa ubos si 1.196, sa taas diri si 1 meter squared. So pag multiply, matanggal ni si acre, feet squared, si yard squared. Pila tanan. Okay. Sige, let me check, no? Itong i-check ha. Okay. Pila inyong answer? So we have 1.196
348.9 ato na lang ni 941 sorry 1,000 di ay. So 1,348.941 ato nang inana no meter squared. Pwede ra pod tungod pwede ra nato idiretso no. Para di bitaw ma-round off ang atong answer. So after converting it to meter, di ba? 1/4 raman ani ang iyang lote ang pwede i-occupy sa footprint. So the equivalent value ni acre to meter squared i-multiply lang sa 1/4. Mura man na ang buhaton. So just get 1/4 of this. That will be the final answer. So pwede ka na to diretsyo. 1/3 para di ta mag-round off sa tong answer. Ayan na ta mag-round off sa final na gyud pinaka-final. So 1/9 okay. So the answer should be 337.235. Diri na lang nato i-round off. Pila ni meters squared. Okay, nasabtan anong nag-times 1/4 ko. Okay, again no, 1/3 ang 1/3 acre yung lot, but again 1/4 lang dira ang para sa footprint. So tumang pangutan na pila ang allowed for the footprint in square meters. So after converting the 1/3 acre nga lote into meters squared, so kuhaan na to 1/4 ana. So muna day na ang atong ibutang or muna atong allocate for our footprint. So for the footprint, dapat 337.235 meters squared lang ang gamiton. So that is the answer. So nasabtan ra na. Nakuha ra? Okay. Yes, ma'am. Sige, so I think you are ready for the quiz. Again, no, tomorrow lang akong ipa-quiz. Tomorrow lang na ako mo ipa-quiz kay para fresh pa sa inyong mga mind. Okay, again, I will be giving the kuan table. Di man ako ipa-memorize. Kay baka daghan-daghan rapod kaayo to. So, ana, no? So I will be sending this PowerPoint also sa kuan Google Classroom. Okay? Sige, let me stop sharing. So wala na yung pangutana. So next week na po dayon na we will continue with our kuan, with our lesson na dayon. Yes, face to face. Kuan regoro mag-hallway regoro ta kawa mo tay classroom. So mag-kuan ra mag-ingon ra ko sa GC. Asa dapit na hallway. Okay. Sige. For now, let us check the attendance. Okay, Aparece, Present, ma'am. Aranyes. Okay, present. Bacolio, Present, ma'am. Baguio, Morning, ma'am. Present.